नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन बुक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ रेखा बिष्ट। सपटग्राम में नवनिर्वाचित विधायक जीवेश राय देव का भव्य सम्मान, समर्थकों में उमड़ा उत्साह। 19 मई असम के 10 नवंबर बिलासीपारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सपटग्राम कोचोहारी दुर्गाबाड़ी प्रांगण में आज असम गण परिषद एजीपी के सपटग्राम नगर परिषद और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सपटग्राम शाखा मंडल बिलासीपारा जिले की संयुक्त पहल पर एनडीए गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायक जीवेश राय देव का उष्मा भरा स्वागत और भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बड़े पैमाने पर सपट ग्रामवासी जनता स्वतः स्फूर्त रूप से शामिल हुई। लोगों ने नवनिर्वाचित विधायक को फूल मालाओं से नवाजते हुए शुभकामनाएं और अभिनंदन से भरपूर स्वागत किया। समर्थक विधायक जी को पास पाकर भावुक हो उठे और पूरा कार्यक्रम स्थल उत्साहपूर्ण माहौल से गूंज उठा। विधायक जीवेश राय देव ने समर्थकों तथा आम जनता के इस प्यार, स्नेह और आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान दिए गए सभी वादों को अक्षरशः पूरा करने के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध के साथ काम करेंगे। इस सम्मान समारोह को लेकर पूरे सपटग्राम क्षेत्र में उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई। एजीपी और बीजेपी और बीपीएफ के एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता तथा स्थानीय नागरिक इस सफलता पर बेहद खुश नजर आए। यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर एनडीए की मजबूती और जन समर्थन का स्पष्ट संदेश देता है। सपटग्राम आमार भारतीय जनता पार्टी सपटग्राम मंडल उपदल और आमार समर्थकসকলে আমাক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আজি ইয়াত সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু আমিও বৃহত্তৰ সপটগ্ৰামবাসী ৰাইজক আমাৰ এনডিএ দুয়োটা দলৰ কাৰ্যকৰ্তা দাদা বন্ধু সমূহ নেতৃবৰ্গক ধন্যবাদ সূচক এই আমাৰ অনুষ্ঠান আছে। ইয়াত আহি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ। ৰাইজ ইয়াৰ হিলদল ভাঙি আমাক ভোট প্ৰদান কৰিছে। বিকাশৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিছে, মোদীজীৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিছিল আৰু যাৰ কাৰণে ইয়াত আহি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ ভোটাৰ ৰাইজক দুয়োটা দলৰ নেতৃবৰ্গৰ দিহা পৰামৰ্শ অনুসৰি আমি এই অঞ্চলত আগন্তুক দিনত কৰ্মৰাজিসমূহ আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। আপোনাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে সপটগ্ৰামবাসী ৰাইজক এনডিএৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তা দাদা বন্ধুসকলৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, সপটগ্ৰাম জ্যেষ্ঠ নাগৰিক মঞ্চ আৰু সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে আগন্তুক দিনত পালন কৰা হ'ব। অসমীয়া সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ গৈছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। এইটো আন এটা মুখ্য কাৰণ। আৰু তৃতীয় কাৰণ হৈছে আমাৰ যি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ যি নেতৃত্ব, যি ধৰণৰ আজি আমি প্ৰায় ৩০টা বছৰ পিছত আমি যি জয় এইবুলি আমি পাইছোঁ। আপোনালোকে যি ভোট দি আমাক জয়যুক্ত কৰিছে, এই ৩০টা বছৰ ভিতৰত আমি এজন আমাৰ সরকার পক্ষত এমএলএ আমি পাইছো। এইবুলি আমার যে আনন্দ বা আমার এই অঞ্চলের এই জয় আমার জয় নহয়, সপটগ্রামবাসী জয় আৰু আমার 10 নং বিলাসীপাৰা ৰাইজৰ জয়। এইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ।